अम्मन वालहू ने हुजूर पुरनूर सय्यद आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब मुक़द्दस नाज़िल फरमाई, उसमें तमाम जितने भी मुस्तक़बिल में जिन लोगों से इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है उनकी निशानदेही भी फरमा दी कि मुसलमान अपनी ताल्लुकात को किन किन लोगों के साथ रखें। समझिए पूरी वजाहत के साथ ये बात भी इरशाद फरमाई कि किन से दुश्मनी रखी जाए, किन के मुताल्लिक़ ये तसव्वुर किया जाए और ये ख्याल किया जाए कि वो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हो सकते हैं, और किन के मुताल्लिक़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए और उनसे दोस्ती रखी जाए। चुनांचे एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। ईमान वालों के दोस्त कौन हैं? अल्लाह। ईमान वालों का दोस्त कौन है? ईमान वालों का दोस्त कौन है? ईमान वालों को चाहने वाला कौन है? ईमान वालों से मोहब्बत करने वाला कौन है? ईमान वालों का खैर खां कौन है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वाले भी ईमान वालों के दोस्त हैं। यानी ईमान वाला ईमान वाले पर एतमाद कर सकता है, और जो बेईमान है, ईमान वाला नहीं, उस पर एतमाद नहीं करना चाहिए। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में और बाज़ मकामात पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए अहले ईमान, ये जो यहूदी हैं, ये जो नसरानी हैं और ये जो हिंदू हैं, इनसे ताल्लुकात को किस तरह से रखना चाहिए, इनको राजदार बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, इनसे दोस्ती ऐसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि जो काबिल एतमाद हो, जिस पर एतमाद किया जा सके कि वो हमको धोखा नहीं दे सकेंगे। ऐसी दोस्ती क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? चुनांचे वाज़ेह तौर पर इरशाद रब्बानी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये इन्हीं आयत तय्यबात में सूरह आल इमरान है, सूरह माइदा है, और तफसील के साथ में इन आयत तय्यबात में और इन सिपारों में उसका जिक्र आता है, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद। ऐ ईमान वालों, नसरानियों को, यहूदियों को दोस्त मत बनाओ। ये आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे। यानी यहूदी और ईसाई दोस्त हो सकते हैं, काफिर काफिर का दोस्त हो सकता है, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर काफिर का दोस्त हो सकता है, मुशरिक काफिर का दोस्त हो सकता है, यहूद और हुनूद दोस्त हो सकते हैं, यहूदी और हिंदू दोस्त हो सकते हैं, ईसाई और यहूदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन ईमान वालों का दोस्त कोई यहूदी, कोई ईसाई, ईमान वालों का ऐसा दोस्त कि जिस पे एतबार किया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि लतजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन, अदावत में सख्त, लतजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों के बदतरीन दुश्मन कौन हो सकते हैं? ये भी वजाहत कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमा दी। अब उसके बावजूद भी अगर मुसलमान उस पर अमल न करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अमन वालों ने तो वाज़ेह हिदायत दे दी, फिर अगर मुसलमान उस पर अमल न करें और नुकसान उठाएं तो वो खुद उसके जिम्मेदार हैं। यानी वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, भाई तुम्हारे दुश्मन कौन है, हम बताए देते हैं कि तुम्हारे कभी नहीं दोस्त हो सकते, हम बताए देते हैं। अब अमल करना न करना जाहिर है हम लोगों का काम है, कुरान मजीद तो हमारे लिए अमल के लिए उतरा है। लतजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा, यहूदी तुम्हारे बदतरीन दुश्मन हैं। यहूदी, मुसलमानों, यहूदी तुम्हारे बदतरीन दुश्मन है। अशद्दन्नासि अदावतन, लोगों में जो सख्त तरीन अदावत अगर किसी में मुसलमानों के खिलाफ हो सकती है तो यहूदियों के पास है, यहूदियों के दिल में है। यहूदी आपके सख्त तरीन दुश्मन हो सकते हैं। लतजदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, और मुशरिक, यहूदी
اور مشرک، ہندو، بت پرست، مشرک، یہ آپ کے سخت ترین دشمن ہیں. اور ذرا کم، کہتے ہیں تھوڑا کم، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے پر نصرانی ذرا کم. دشمنی تو ہے، مگر دشمنی میں جو شدت ہے اور انتہائی سختی ہے، اور چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کو کچل دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، وہ یہود اور ہنود ہیں. یہودی اور ہندو. اور ذرا کم دشمنی اس قسم کی ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ دشمنی تو کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، بے گناہ قتل کرتے ہیں لوگ. اور اب تو یعنی انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. کراچی شہر کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. جس کا دل چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے مار دیتا ہے، اور بڑی بے رحمی سے مارتے ہیں. انسانوں کو لوگ ابھی اس طرح سے ذبح کر رہے ہیں جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. انسانوں کو لوگ اب اس طرح سے مارتے ہیں کہ زندہ جلا دیتے ہیں. یہ سب کراچی کے اندر واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیطان کا کھیل ہے، اور شیطان لوگوں کے سروں پر سوار ہو گیا کہ وہ بے گناہ لوگوں کے خون پر اور قتل پر اکساتا ہے. اور ظاہر ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے، خون ناحق. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہی ہے، خون ناحق، جس کی ہولی پورے کراچی میں اور حیدرآباد میں اور مختلف مقامات پر. اور اب پنجاب میں تھوڑا بہت اس سلسلے میں امن تھا، اب وہاں بھی یہی دہشت گردی اور فائرنگ اور اس قسم کے واقعات. نمازی بے گناہ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے مارے جا رہے ہیں، بچیاں اور خواتین ماری جا رہی ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ نہیں. اس طرح سے قتل ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی جب مارتا ہے کسی کو، مارنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مارتے ہیں، مارنے کے بعد کہتے ہیں بھیا مار دیا ہے، چلو اس کو ذرا چھاں میں ڈال دو، ناش جو ہے وہ دھوپ میں نہ پڑی رہے، چھاں میں ڈال دو. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد کہتے ہیں نہیں اس کو دھوپ میں ڈالو، گندگی میں ڈالو، غلاظت میں ڈالو. یعنی وہ مارنے کے بعد بھی ان کا جذبہ اور غصہ اور وہ شیطانت جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں پڑی. تو بعض لوگ کہا کرتے ہیں نا، ایک مثال بھی اردو میں دیتے ہیں کہ دشمن مارے تو چھاں میں ڈالے، اور اگر یہ ذرا تھوڑی بہت جس میں تھوڑی بہت مرمت بھی ہوتی ہے وہ دھوپ میں ڈال. تھوڑی بہت دشمن جو مارتا ہے